gilabay ito kusbo na lahat. Kanang laki, na din toothbrush man oh. Sige na. Toothbrush. Ano. Yeah, brush your teeth properly. Sige magsilipon nga. Wala mo. Magsilipon. Oh. Wow, ate toothbrush. Wow, very good. Good job. Dong, ano ka naman tubig ikakon? Baby, hawak kami katingin mo sa amin plaster. Dili ilisan sa data mo. Ay, mo i-plaster kay. Bus kayo. Upaw na lang. Namagpapaan nila. Pili pa. Pili dong. Baru na tentang nilatan sunod dong. Kan sa imong muma dong. Naay ka rin diri si Wawa dong no. Tilan. Cuman imo ha. Clubhouse iya ha mo. Oh, tulog pa siya. Clubhouse pa. Okay na. Tuwa ra gisa ni tulog. Busy ka ayon duwa o. Blantaw og way hinungdan. Kaon ni sa biscuit ma? Kaon sila kaon sa biscuit gani. Ako nang ginambid pa akong dalaga oh. Ulo. Tapos kay ulog nung ulo. Okay. Magsingiro na ba ni pagkada ko oh? Sino Blair? Alala. Gawas may ulan man. Dili may makuha ulan kay naaman may pandong. Naaman may pandong. You fix your auntie, you fix yours. Tudong fix yours man ano. Wah. You fix yours. Let's go na. Tala na dong. Di ka na ko banon. Di mo nang ubuon. Kamong duwa ron. Wait lang pa. Alala. Hindi patak.